Hello, Doy. Hello? Ay, sino dya? Doy, si auntie mo dyan, Doy. Tawagin. Hello, Auntie Sharon. Di sa Puerto, Auntie. Ayaw mo. Doy, ang libayon-bayan ni uncle mo, Doy, napatay sa Nara. Aroy. Kay Lura. Ako, Doy, magabulas andan kwarta, Doy, medyan kaw. Parang dato masisilag talaga ka na ano. Pag hindi ako magdason. Aroy, Auntie, pasensya lang. Ako harap pa kwarta, Daddy. Pag makasahod pa, Auntie. Dading Friday andan, Doy, kay magapapuerto ako, magapanara ako sa sa Saturday. Ay, medyan, Doy. Pag sahod mo, samuroy mong kwan. Inuroy mong sahod. Hindi ko pa maulaman. Hindi ko pa maulaman, Auntie. Pag sahod pa talaga. Mga Friday, Doy. Hindi mo pa maulaman? Auntie, pag sahod pa talaga, Auntie. Pero hindi ko pa maulaman. Awa din ako, Gaubra. Awara pa, Auntie. Bago pa lang mag-apply. Aruay! Ha? Bago ka palang mag-apply? Ay, indot. Kung mo pag sahod, ang kaisip ko Gaubra ka rin. Pa. Bago pa lang ako mag-apply, Auntie. Pasensya lang, Auntie, ha? Pero kung may dyan lang na may sahod. Bago pa lang ako agasikaso akong mga clearance, Auntie. Sige, Doy. Just kina-stress ako kanimo. Ang kaisip ko Gaubra ka rin. Ito, gali, bago pa lang mag-apply. Sige, Doy. Pasensya lang, Auntie. Na-stress pa ako kanimong batakaw.